अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग विद धरती सां गॾु मां आहियां नाज़रीन तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरू। हूअं त पाण रोज़ु मिलंदा आहियूं। अॼु जेको आहे जुमे जो ॾींहुं आहे। सभिनी खां पहिरियों त तव्हांखे जुमे जी मुबारक हुजे। ऐं जुमे जो ॾींहुं तमामु घणो भलारो ॾींहुं हूंदो आहे, सघारो ॾींहुं हूंदो आहे। जुमे जे ॾींहं खे ॾींहंनि जो सरदार बि चयो वेंदो आहे। अॼोको ॾींहुं जेको आहे रब जी वधीक जेको आहे सो कुर्बत हासिलु करण जो ॾींहुं हूंदो आहे। नबी साईं जो ज़िक्र करण जो ॾींहुं हूंदो आहे। जेतिरियूं थी सघनि रहमतूं ऐं बरकतूं सहण जो ॾींहुं हूंदो आहे। त कोशिशि इहा ई हूंदी आहे असांजी त असां रोज़ त हूअं पंहिंजे नॉर्मल रूटीन सां तव्हां सां दुनियावी जेके बि मामला आहिनि उन ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ पाण वटि मौज़ू हूंदा आहिनि, सुहिणा ऐं सिबता महिमान हूंदा आहिनि। पर अॼोको ॾींहुं जेको जुमे जो ॾींहुं हूंदो आहे त कोशिशि कंदा आहियूं त रब साईं असांखे मोकिलियो हिन दुनिया में छा लाइ आहे। जेको इहो दीन असांखे हिकिड़ो मुकमल कामिल दीन ॾिनो वियो आहे। इहो दीन पाण खे छा थो ॿुधाए। ज़िंदगी जा मुख़्तलिफ़ मरहला आहिनि। चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं क़ुर खे तव्हां पूरो तफ़सीर सां तर्जुमे सां पढ़ो त तव्हांखे कंहिं ॿिए जी रहनुमाई वठण जी ज़रूरत न आहे। तव्हांखे क़ुर शरीफ़ ज़िंदगी जे हर पहलू जी रहनुमाई पाण मां ई ॾेई रहियो आहे। माना तव्हां क़ुर खोले जॾहिं वेहंदा आहियो त क़ुर तव्हां सां ॻाल्हाईंदो आहे ऐं तव्हां उन जी ॻाल्हि ॿोल सम्झो। सुहिणे नमूने जे लाइ उनजो तर्जुमो बि मौजूदु आहे, तफ़सीर बि मौजूदु आहे। त जेतिरो थी सघे जुमे वारे ॾींहुं थोरो टाइम कढी करे भले खणी हिकिड़ी सिट पढ़िजे, हिकिड़ी आयत पढ़िजे, पर हुनखे प्रॉपर नमूने पढ़िजे। तिलावत करण जी पंहिंजी जॻह ते हिकिड़ो सुरूर आहे, हिकिड़ी बरकत आहे, उनजी जेका आहे सवाबु उनजो पंहिंजी जॻह ते आहे। पर हिकिड़ी आयत खे पढ़ो, हुनजो तर्जुमो पढ़ो, हुनजी तफ़सीर पढ़ो, हुनजी सम्झाइणी जेका हुन में ॾिनल हूंदी आहे। या तव्हांखे को अहिड़ो माण्हू घर में मौजूदु आहे जेको तव्हांखे लॻे थो त असां खां वधीक जेको आहे सो सम्झ रखे थो ऐं हुन इनखे टाइम थोरो ॾिनो आहे। त कॾहिं कॾहिं के लफ़्ज़ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे बि सम्झ में न अची रहंदा आहिनि। मूंखे पाण खे बि अरबी खां डायरेक्ट तर्जुमो थियलु हूंदो आहे, कॾहिं कॾहिं ईअं लिखियलु हूंदो आहे जो ॻाल्हि तव्हांजे यकदमि ज़हन में न वेही रही हूंदी आहे। त रहनुमाई वठो, सम्झो, छाकाणि अॼोको ॾींहुं अहिड़ो हूंदो आहे जंहिंमें पाण वरी बि दुनियावी ॿियनि ॻाल्हियुनि खां हटी करे थोरो हिन पासे ते हूंदा आहियूं। त थोरो टाइम जेकॾहिं अधु कलाकु हिन मशग़ले खे ॾिजे ऐं इनखे सम्झण जी कोशिशि कयूं त मूंखे लॻे थो घणा ई मसइला असां पंहिंजे तौर ते हल करे वठंदासीं। न असांखे किथे वञिणो पवंदो। अक्सर माण्हू रहनुमाई वठण लाइ या फ़तवाऊं वठण लाइ वेंदा आहिनि। त तव्हां पाण सम्झो क़ुर तव्हांखे दुनिया जा सभु उसूल सम्झाइण लाइ दुनिया में आयो आहे। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि इहा थी वई। त असां बि कोशिशि कंदा आहियूं त जुमे वारे ॾींहुं जेको आहे सो कंहिं न कंहिं मौज़ू ते ॻाल्हायूं। ऐं नबी साईं जो ज़िक्र करण जो इहो ॾींहुं हूंदो आहे। अक्सर घरनि में माण्हू दुरूद शरीफ़ जी महफ़िलूं कंदा आहिनि ऐं विर्द कंदा आहिनि ऐं दुआ कंदा आहिनि। जुमे वारे ॾींहुं ख़ासि दुआऊं बि कयूं वेंदियूं आहिनि। जुमे वारो ॾींहुं बि आहे ऐं नबी जे ज़िक्र जी ॻाल्हि थी आहे त तव्हांखे ख़बर आहे त बसि रबियुल अव्वल जो अचण वारो आहे। ऐं रबियुल अव्वल अचण वारो आहे। असांजो नबी साईं जंहिं महीने में हिन दुनिया में आया हुया इन जो जेको असां पाण हिकिड़ी ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं। ऐं उन जी जेको आहे सो आदर भाव करण जे लाइ, उनजो भलीकार करण जे लाइ रबियुल अव्वल खां अॻु में असां कहिड़ियूं तयारियूं कंदा आहियूं, कहिड़े नमूने असांखे करणु घुरिजे। छाकाणि इहो पंहिंजी जॻह ते मुंहिंजे ख़्याल सां सभिनी खां वॾो हिकिड़ो मौक़ो हूंदो आहे, हिकिड़ो जश्न हूंदो आहे इंसान जी ज़िंदगी में। हलूं था प्रोग्राम बाक़ाइदे शुरू करण खां अॻु में सना ख़्वां पाण वटि वेठा आहिनि, उन्हनि जो तारुफ़ करायां थी। असां सां सना ख़्वां मौजूदु आहे मोहम्मद हैदर कदीरी। अस्सलाम वालेकुम, भलीकार कयूं था तव्हांखे। ऐं शाकिर नसीर साहब बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि भलीकार कंदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम जी बाक़ाइदा शुरूआत करण खां अॻु में जे सोणे रब, सोणे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंहिंजो पाण जश्न मल्हाइण जे हवाले सां तयारियूं करे रहिया आहियूं। अॼु उन ई मौज़ू ते पाण ॻाल्हाइण वारा आहियूं। नबी साईं रबियुल अव्वल जे महीने में हिन दुनिया में आया हुया। त हुन सोणे नबी जो जेको सोणो रब आहे हुन जे नाले ते हिकिड़ी सुहिणी हमद ॿुधूं था, उन खां पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। जी शाह साहब पाण खे हमद ॿुधाईंदा। अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु, अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु। पीछे पीछे मौत है तेरी, पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू
اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے کیوں انجان بنے کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے سلطان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے انسان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جوں جوں عمریا بڑھتی جائے جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے سامنے تیرے موت کھڑی ہے جانے کب آ جائے سامنے تیرے موت کھڑی ہے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی جب دنیا سے تو جائے گا یہ دھن نہ تیرے کام آئے گا جب دنیا سے تو جائے گا یہ دھن نہ تیرے کام آئے گا کوئی نہیں ہوگا تیرے سوا دنیا ہے فنا باقی ہے خدا اللہ باقی من کل فانی اللہ
باقی من کل فانی، تیرا ایک وسیلہ ہے شاید، ورنہ تو کہاں عابد زاہد، تیرا ایک وسیلہ ہے شاید، ورنہ تو کہاں عابد زاہد، تو ذکر نبی سے رب کو منا، تو ذکر نبی سے رب کو منا، دنیا ہے فنا باقی ہے خدا، دنیا کی لگن نہ دل میں بسا، دنیا ہے فنا باقی ہے خدا، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ تمام بہترین، جزاک اللہ جی۔ ناظرین، رب جی تعریف تھی آئے، رب جی سارا میں ایڈی سوڑی حمد پاण ॿुधी त رب کھاں پو فوراً ناو पंहिंजे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचे थो त उन्हनि जी सारा बि ॿुधूं था, हिकिड़ी सुहिणी नात तव्हांखे ॿुधायूं था, पोइ वरी अॻिते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कदीर रीब साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, उहो नात ॿुधाईंदा। تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، کہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، کہ جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے، تو بھی سائیں میں عجیب انسان کے خوف
محشر سے تو ہی راسا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، تاں ॾिसी रहिया आहियो त अॼु असां जेको आहे सो जुमे वारे ॾींहं जे हवाले सां पंहिंजी महफ़िल जी शुरूआत ई जेको आहे सभिनी खां पहिरियों हमद खां त हूअं ई कंदा आहियूं, पर पाण सोचियोसीं त उन खां पोइ नात ज़रूरु थिए, छाकाणि पाण ॻाल्हाए अहिड़े महीने ते रहिया आहियूं। रबीउल अव्वल जो महीनो जेको बसि सम्झो इजो अची पहुतो आहे, ऐं सॼो साल असांखे हिन महीने जो इंतज़ारु हूंदो आहे, छाकाणि हर दिलि खे इहा जेका इस्तात हूंदी आहे त इहो महीनो अचे त असां ख़ुशियूं मल्हायूं त हिन महीने में रब साईं पाण खे हिकिड़ो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शिकिल में हिकिड़ो अहिड़ो तोहफ़ो ॾिनो, हिकिड़ो अहिड़ो पैगम्बर ॾिनो जंहिं असांखे अॻिते ज़िंदगी माना असांखे दीन हिकु त सम्झायो, असां ताईं पहुचायो, ऐं जे क़ुरान जी पाण ॾींहुं राति तिलावत कंदा आहियूं, जेके सम्झणु चाहींदा आहियूं, जेको क़ुरान पाण असां सां ॻाल्हाईंदो आहे ऐं असांखे ज़िंदगी गुज़ारण जी सभु हिदायत सम्झाईंदो आहे, उहो क़ुरान शरीफ़ जेको आहे जीअं नबी जे क़ल्ब ते लथो हुयो, उन्हनि जे क़ल्ब ते जेको क़ुरान लथो ऐं उहो क़ुरान असां ताईं पहुचायो नबी साईं, हुन नबी जे अचण जी जेकी ख़ुशियूं आहिनि सो हर कंहिं घर में तयारियूं थी रहियूं आहिनि। माण्हू बाक़ाइदे हिन महीने जे हवाले सां घर खे हिकु त रंग चूनो बि कराईंदा आहिनि, ईअं ई सजाईंदा आहिनि जीअं की तव्हांजे घर में का शादी हुजे, कोड़ो मौक़े हुजे त नबी जे अचण जी ख़ुशियुनि खे ईअं ई मल्हायो वेंदो आहे। नवा जेके आहिनि से सोफ़ा पर्दा जंहिंजी जेतिरी हैसियत हूंदी आहे, नंढड़ा ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि जा कपिड़ा ठाहिराए वेंदा आहिनि, माना ईद करे असां हिन, ऐं हूअं बि तव्हांखे ख़बर आहे जश्न ईद उल मिलादुन नबी हूंदो आहे, त असां ईद करे हिन महीने खे मल्हाईंदा आहियूं, जो इन खां वधीक सुहिणो तोहफ़ो असां इंसान ज़ात खे रब न ॾिनो आहे नबी जी शिकिल में जेको पाण वटि आयो, ऐं उनजी सॼी ज़िंदगी असांजे लाइ जेको आहे सो हिकिड़ो राह आहे त दीन खे कीअं गुज़ारिजे, ऐं हर नंढी में नंढी ॻाल्हि हिकु त तव्हांखे क़ुरान सम्झाए थो, ॿियो नबी जेकी मुंतख़िब थियल जेकी हदीसूं आहिनि उहो तव्हांखे सम्झाइनि थियूं त तव्हांखे कहिड़ी रीति हिन दीन खे फैलाइणो आहे ऐं पंहिंजे दिलि खे दीन जी रोशनी खां रोशन करिणो आहे। इन खां गॾोगॾु पाण जेको आहे नंढी साही वठूं था, साही खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जी नाज़रीन, साही खां पोइ तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं जेको आहे सो असांजा मुफ़्ती साहिबु अची चुका आहिनि। सभिनी खां पहिरियों उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। मुफ़्ती ज़ाहिद असलम साहिबु पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कयो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिबु कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं नाज़रीन, ॿियो तव्हां ख़बर आहे त ज़ाहिरा रबीउल अव्वल जो ज़िक्र थी रहियो आहे, ऐं अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे त सभिनी खां पहिरियों पाण जुमे जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। मुफ़्ती साहिबु, जुमे जे हवाले सां कुझु ॿुधाइजो, उनजी फ़ज़ीलतनि बरकतनि जे हवाले सां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा अल जुम्मातु सय्यिदुल अय्याम। जुमे के दिन की फ़जीलत और अज़मत इस तरह से समझें कि कुरान करीम के अंदर बाकायदा एक सूरत नाज़िल हुई जिसका नाम है सूरतुल जुमा। कुरान करीम के अंदर बाकायदा टाइटल के तौर पर, उन्वान के तौर पर किसी भी चीज़ का अगर तज़किरा हो, कोई सूरत हो, बाकायदा पूरा एक चैप्टर हो, तो वो उसकी अज़मत और फ़जीलत पर दलालत करता है। और इसकी पूरी एक सूरत है जो कि 28वें पारे के अंदर मौजूद है। अल्लाह करीम ने इसके अहकामात भी बयान फरमाए। तो बुनियादी तौर पर अगर आप इस पर गौर व फ़िक्र करें तो ये मुसलमानों के लिए एक ईद का दिन है, मुसलमानों के लिए एक फ़रहत और ख़ुशी और मुसर्रत का दिन है, नेमतों का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दिन तो सारे ही अल्लाह के लिए हैं, अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह, कुरान में भी है। सरकार ने फरमाया दिन सारे अल्लाह के लिए हैं, लेकिन सारे दिनों का एक सरदार है, क्योंकि जहाँ कहीं कोई ज़्यादा तादाद में होते हैं तो हर गिरोह में, हर काफ़िले में कोई अमीर होता है, कोई सरदार होता है। तो दिनों का सरदार जो है वो ये जुमा है।
وہ اس لیے کہ جمعہ کا دن خیریت دریافت کرنے کا دن ہے، جمعہ کے دن رب سے ملاقات کا دن ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا دن ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے اس جمعے کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے شاہانہ انداز میں مناتے آئے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا تھا تو مسلمان نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سج دھج کے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ آج ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو جمعے کا دن ہے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں اگر کوئی غیر ہونا تو غیر دیکھ کر لرز جاتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس قدر اتحاد، اس قدر اتفاق کہ یہ سارے ایک ہی صورت میں ہو کر ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ اس دن کے اندر لوگ اپنی نفرتوں کو بھلا کر ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب بندوں کی محبت رب دیکھتے ہیں نا تو رب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم بندے ہو کر جب ایک جگہ پہ ایک خالق کی بارگاہ میں آ گئے ہو، تم یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تو میں اللہ کیوں نہ تم سے پیار کروں۔ تو اجتماعی صورت کے اندر کوئی بھی عبادت کی جائے، الغرض کہ اگر 40 بندے مل کر کسی جگہ پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ 40 بندے کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، تو ان میں سے ہر 40 بندوں کے اندر، ہر 40 بندوں کے گروہ کے اندر ایک شخص ضرور ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس ایک بندے کی وجہ سے، اس ایک بندے کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کے سب لوگوں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جمعے کا آپ اندازہ لگائیں، ذرا تصور کریں کہ جمعے کا جو اجتماع ہے اس کے اندر امیر غریب ادنا اعلیٰ سارے کے سارے ایک ہی خالق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، تو وہ ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک پیغام دیتے ہیں کہ مولا ہم ایک ہیں۔ اچھا، یہاں پر مجھے بڑی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، لیکن ہمارے درمیان میں نفرتیں کس قدر پھیل گئی ہیں کہ نماز میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں۔ آپ دیکھیں نا، مدینے جاتے ہیں لوگ، مکے جاتے ہیں لوگ، مسجد میں آتے ہیں لوگ، محلے کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، وہاں پر اگر وقت کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ آ جائے نا، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے لیے صف نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی وزیر اعظم کیوں نہ آ جائے، بادشاہ کیوں نہ آ جائے، ایک اگر ادنا فقیر سے فقیر بندہ پہلی صف میں کھڑا ہے تو آپ اس کو پہلی صف سے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کیا تو آپ نے شرعی طور پر غلط کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں سارے ایک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اگر اعلیٰ شان ہوگا تو جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہوگا وہ عزت میں بھی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے دولت کو دیکھا، جس کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا ہے، اور جو غریب ہے لیکن ہے متقی اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا اسلام آپس میں محبتیں بانٹنے کا حکم دیتا ہے، مل جڑ کے بیٹھنے کا نام ہے اسلام، اور اسلام تو ہے ہی الفت کا نام۔ اگر آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کے دل میں کسی کا درد نہیں، کسی کا احساس نہیں، کسی کا پیار نہیں، کسی کی پریشانی کو آپ پریشانی نہیں سمجھ رہے، تو آپ کو تھوڑی نہیں بلکہ بہت دیر تک سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا کمی ہے کہ میرے اندر سے وہ احساس ختم ہو گیا، میرے اندر سے وہ جذبہ، وہ اتصال، وہ محبت، وہ صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو بھاگ کے جاتے ہیں اس کے ایک جنازے کو کندھا دینے کے لیے۔ پوچھا جائے جی کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی وہ آخری رسومات ہیں تو میں اس کو کندھا دینے جا رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ سہارا دینے جا رہا ہوں۔ تو آج مسلمانوں کے اندر یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی کا سہارا بننے کے لیے بھی اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل جیتے جی وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے، کوئی فاقوں میں ہے، کوئی سیلاب میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جب وہ مر جائے گا اس کے بعد بھاگ کے جائیں گے، اس کے سوئے میں بھی جائیں گے، جنازے میں بھی جائیں گے، قبرستان تک بھی جائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے کسی کا سہارا بننا ہے تو اس کی زندگی میں ہی اس کا سہارا بن جاؤ۔ زندگی میں اگر اس کے کام آؤ گے تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اور یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی ہے نا، سب کے لیے بات کی ہے، لیکن آج کل کی اولاد، مجھے بڑی ٹینشن اور بڑی فکر ہوتی ہے کہ آج کل کی اولاد پتہ کیا کرتی ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے چپلوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا بھائی یہ چپلیں اور آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ سنبھال کے رکھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جی ہمارے بابا جی کی نشانی ہے۔ تو میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا، میں نے کہا یہ چپلیں بابا جی کی نشانی ہیں تو جن بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہو وہ بابا کی نشانی نہیں ہے؟
صحیح. یہ چپل سنبھال کے بیٹھے کہ جی بابا کی نشانی ہے. جو آپ کا بڑا بھائی ہے غربت سے مارا ہوا ہے, آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے حالات اس کے خستہ ہیں, تو کیا وہ تمہارے باپ کی نشانی نہیں ہے؟ باپ کی سب سے بڑی نشانی تو وہ ہیں, اصل نشانی تو بہنیں ہیں. آج کل حالات ہے نا کہ بہن باپ کی اصل نشانی ہے, جو جگر کا ٹکڑا ہے. بڑے بھائی وہ جو وراثت کا مال ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, بہنیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. کئی مسائل ایسے ہیں, کتنے فتوے پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب کو جمعے میں خطبہ دے دیں, کوئی فتویٰ دے دیں کہ ہمارے بھائی کو شرم آ جائے کہ ہمیں حصہ دے دیں, ہم کرائے پر رل رہی ہیں, دھکے کھا رہی ہیں. بہن ڈرتی ہے, بہنوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. وہ آئیں کہ آپ نے جی مفتی صاحب اس انداز میں بات کرنی ہے کہ پتہ نہ چلے. تو میں نے کہا جب وہ دے ہی کچھ نہیں رہا تو آپ کو اس سے کیا لینا دینا, ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے آپ کو کہا. اچھا, کل ایک ریل میری نظر سے گزری فیس بک پہ, تو وہ باقاعدہ فائرنگ کر کے بہن کو مار دیا گیا جائیداد کا حصہ, اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس پہ گولیاں دو بھائی کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں. دیکھیں نا لعنت ہے نا, لعنت ہے نا ایسے بندوں پر کہ دنیا متاع قلیل, یہ دنیا کے جو لالچ ہے پوری دنیا اگر اکٹھی کر لی جائے نا, قرآن کہتا ہے یہ تھوڑی سی دنیا ہے, یہ چھوٹا سا مال ہے, مرنا ہے جانا ہے, رب کو جواب دینا ہے, سب یہی رہ جانا ہے. بالکل. اگر ایک اس بات کو یوں سمجھیں, اگر ایک بہت بڑا مجاہد ہو, بہت بڑا شہید ہو, اور بہت بڑا عالم ہو, غازی ہو, حاجی ہو, عالم ہو, بڑے سے بڑا اس کے پاس ولی کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہے, اگر کسی نے کسی کا ایک ذرہ بھی بلا اجازت اور ظلمن کھایا ہوا ہے, قیامت کے دن رب حاجی کو فرمائے گا جا اس بندے سے معافی مانگ کے آ. شہید جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی, اللہ فرمائے گا جب تک تو اس کو حق ادا نہیں کرے گا, جب تک وہ حقدار معاف نہیں کرے گا, تو جنت میں نہیں جا سکتا. ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر بہنیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر ہم نے بھائیوں کو کہہ دیا نا کہ جی ہمیں حق دیں, تو کہیں ایسا نہ کہ وہ ہمیں گھر آنے جانے سے نہ منع کر دیں. یعنی ان کو پھر بھی ڈر رہتا ہے. وہ بھائی وہ ایسا لعنتی اور ملعون ہو گیا ہے کہ باپ کے انتقال کو کئی سال گزر گئے ہیں, لیکن بہن اپنا حق مانگتے میں شرماتی ہے اور گھبراتی ہے اور ڈرتی ہے. ایسا نہ کہ کیونکہ میری تو آخری امید یہی ہے, بہنیں سوچتی ہیں نا بیٹیاں جب پرائی ہو جاتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ تو پھر بھی اگر ظلم تشدد کرو گے تو میرا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہو نا کہ میں آ کر اپنا دکھڑا, اپنا بات, اپنی پریشانی سنا سکوں. تو وہ تو اس درد کے مارے, اس ڈر کے مارے نہیں کہتی کیا مرنا نہیں ہے. آخر دیکھیں کہ آپ کا مال وہی ہے, آپ جملہ بڑا ایمان والا ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور اپنے اوپر لگا لیا. تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارا مال نہیں ہے, تمہاری اولاد ہے تو وہ عیاشیاں کرے گی, اور اگر تمہارا کوئی بھی نہیں ہے تو تمہارے ادھر ادھر کے لوگ کھا جائیں گے. اور اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا حق کھاؤ اور بہنوں کا حق, حق وراثت, مال, یہ دو سب سے بڑی نشانی باپ کی اس کی بیٹی ہوتی ہے. اگر آپ اگر ریسرچ اور تحقیق کریں نا, کسی بھی باپ سے جا کر پوچھیں کہ جی آپ کے 5 بیٹے ہیں اور 5 ہی بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے, آپ بتائیں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو, تو ہر باپ یہ جواب دے گا کہ بیٹے بھی اپنی جگہ ہیں مگر میری دل لگی میری بیٹی سے ہے. تو والدین کو بھی چاہیے, باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی یہ خرابی نہ ہے, لکھ کے دے دیں بھائی یہ میری بیٹی کا ہے, یہ میرے بیٹے کا ہے, یہ حصہ ان کو میں نے ابھی سے ہی دے دیا. تو تمام والدین اس بات پر اگر غور و فکر کر لیں تو آج نہ عدالتوں میں, نہ کچہریوں میں, نہ تھانوں میں, کسی جگہ پر یہ بہنیں بیٹیاں ہمیں رلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. صحیح, بالکل نہیں نظر آئیں گی. اور دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. بالکل ایسا, مطلب ہمارے لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ دیکھیں کسی بھی لمحے مجھے نہیں پتا یہ میرا آخری پیر ہو. مطلب یہ چیز جتنا جلدی ہو, اگر آپ اسی وقت اس چیز کو ایک وصیت کر کے لکھ کے چلے جائیں یا اپنی زندگی میں دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بعد کی جو مسائل جو بہن بھائیوں کے بیچ میں جس میں باقاعدہ قتل بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے بچ جائیں گے ہم لوگ. بے شک ایسا ہی ہے, کیونکہ فتنہ ہے نا, جائیداد سے بڑا فتنہ تو کچھ ہے نہیں رشتوں میں. بالکل بالکل, یہ بھی فرمایا گیا جائیداد بھی فتنہ, مال بھی فتنہ, اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اچھا اولاد کیسے فتنہ ہے, وہ ایسے فتنہ ہے کہ مال باپ کے ہے, باپ نے پوری زندگی لگائی. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا نا کہ ان کو اتنی لالچ ہے کہ پراپرٹی جمع ہو جائے, ان کو اللہ نے توفیق چھین لیا ان سے, نہ وہ کھا سکیں گے نہ وہ پہن سکیں گے. وہ ایسے لالچی اپنی پوری زندگی مال کی ہائے ہائے میں ان کی گزر جائے گی. شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فارسی کے اندر ایک بخیل کی مذمت کی ہے, در مذمت بخیل کے نام سے ہمارے ہاں پہلے درجے میں پڑھائی جاتی ہے فارسی. تو کہا کہ سخیاں ز اموال بر می خورند بخیلاں غم سیم و زر می خورند. کہتے ہیں کہ جو سخی ہوتے ہیں نا وہ تو اپنے مالوں سے پھل کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, کھاتے ہیں, اللہ ان کو اور دیتا ہے. جو بخیل ہوگا نا اس کو یہی فکر رہے گی, اس کو سونے چاندی کا غم کھاتا رہے گا. آج ہی 5 روپے یا 1000 روپے یا 100 روپے خرچ ہوئے تو یہ کیوں ہوئے,
تو یہ اللہ کو سخی بڑا پسند ہے، یہ بخیل اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، نہ معاشرے کو پسند ہے، تو اس لیے اپنے اندر سخاوت لے آئیے، جو حق ہے وہ دیں، کم از کم سخاوت نہیں کر سکتے تو بہنوں کا، بیٹیوں کا جو حق ہے ان کو کم از کم ان کا حق تو دے دیں۔ سخاوت تو آج دور کی بات ہے، حقداروں کو حق نہیں ملتا، حق مانگنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حق مانگنے جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو آج ہر بندے کو اپنی جان سے بھی پیار ہے، تو دیکھیں کہ بطور مسلم، بطور مسلمان اگر ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ احساس، یہ درد ختم ہو گیا ہے تو فکر کرنا ہوگا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، وگرنہ ایمان اور بے دردی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح بے احساسی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، بے ایمانی اور ایمانداری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کوئی بے ایمان ہے تو سمجھو ایمان نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اگر بے احساس ہے تو سمجھے کہ اس کے پاس ایمان کی کمی ہے، تو اس پر غور کرنا ہوگا۔ بالکل، بہت خوب وجہ فرمایا آپ نے۔ ناظرین نرسا گھر جیکو आहे سو हिकिड़ी नात सुहिणी ॿुधूं था، उन खां पोइ अॻिते हलंदासीं। शाह साहब खां नात ॿुधूं था, बिस्मिल्लाह कीजिए। زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے، یہ کون سی تیرا مایا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا
پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا سبحان اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی ناظرین جمعے جو ॾींहुं आहे ऐं जुमे जे ॾींहुं जे हवाले सां जॾहिं ॻाल्हियूं थियनि पयूं त मूंखे इहे ॻाल्हियूं बि ज़हन ते तरी आयूं त को दौरु हूंदो हुयो जुमे जे ॾींहुं जी मोकल हूंदी हुई ऐं तॾहिं जेको आहे सो जुमे जो ॾींहुं ॾाढो सुठो अक्सर माण्हुनि जो गुज़रंदो हुयो हींअर वरी बि इहे सूरत हाल आहे जीअं तव्हां ॾिसो था त जेकी तव्हांजे ओड़े पाड़े जेकी मस्जिदूं हूंदियूं हुयूं छाकाणि मोकल जो ॾींहुं हूंदो हुयो तव्हांजा भाइर तव्हांजा पीअर सभु घर में हूंदा हुया ऐं बाक़ाइदे नमाज़ पढ़ण जे लाइ मस्जिद में वेंदा हुया बाक़ाइदा ख़ुतबा ॿुधंदा हुया अॼुकल्ह थोरो जेको आहे सो जेको जिते आहे जंहिंजो जिते ऑफिस आहे जेको जिते कमकार करे थो या कारोबार जी गर्ज़ खां वियल आहे त उहो उन्हनि इलाइक़े जी मस्जिद में वञनि था नमाज़ अदा कनि था जॾहिं त बेसिक कॉन्सेप्ट जेसि ताईं असांखे सम्झायो वियो आहे त तव्हां ओड़े पाड़े जी मस्जिदनि में जॾहिं गॾु थियो था जुमे वारी नमाज़ ते जॾहिं ख़ुतबो ॿुधण जे लाइ त पोइ तव्हांजो हिकिड़ो जेको इस्लाम जेको भाईचारो तव्हांखे सेखारणु चाहे रहियो आहे जेको ॿुधाए रहियो आहे उन जे लाइ असांखे हिकिड़ी जॻह ते गॾु थियणु हाणे अलॻि अलॻि जायुनि ते आहिनि जेके किथे कारोबार या बिज़नेस जे लाइ आहिनि त हुते नमाज़नि ते जेकॾहिं वञनि था त कॾहिं को मुसाफ़िर आहे कंहिंजो जुमो किथे थो अचे कंहिंजो किथे थो अचे त इहो जेको हिकिड़ो शइ आहे त कोशिशि कंदा कयो त जुमे वारे ॾींहुं अक्सर माण्हुनि जी अधु मोकल बि हूंदी आहे पर हाणे इन शइ ते हिरी विया आहिनि त ओड़े पाड़े जी मस्जिदनि में माण्हू नथा वञनि हिक ॿिए सां नथा मिलनि इहे ॻाल्हियूं तमामु घणियूं एड्रेस कयूं वेंदियूं आहिनि त अॻु में छा दौरु हूंदो जुमे वारे ॾींहुं सभु पाड़े वारा जॾहिं हिकिड़ी मस्जिद में गॾु थींदा हुया त हिक ॿिए सां ज़ाहिर दुआ सलाम थींदी कंहिंसां को मसइलो हूंदो कंहिंजी न्याणी जो को मसइलो आहे कंहिंजे पुट जो को मसइलो आहे कंहिंजी पढ़ाई में के ॿार अहिड़ा अरिड़ा ॿार हूंदा आहिनि जेके सम्झी न रहिया हूंदा आहिनि तव्हां उन्हनि खे सही नमूने ट्रीट न करे सघी रहिया हूंदा आहियो त को न को तव्हांखे ओड़े पाड़े में अहिड़ो माण्हू ज़रूरु मिली वेंदो हुयो जेको तव्हांजी रहनुमाई कंदो हुयो ऐं असुल में इस्लाम जेको असांखे भाईचारो सेखारे रहियो आहे उहो अहिड़ी रीति असां जेको आहे न हलाए सघंदा हुआसीं हिकिड़ी इहा शइ रहिजी वई आहे ॿियो जुमे वारो ॾींहुं मूंखे हूअं बि इन करे वणंदो आहे असांखे त तमामु घणो वणंदो आहे त असांखे ॿिनि ॾींहंनि जी मोकल मिली रही हूंदी आहे ऐं ख़ासि तौर ते उहे ॿार जेके वीचारा सॼो हफ़्तो ज़ाहिर पढ़ंदा आहिनि ॾाढी बिज़ी शेड्यूल में हूंदा आहिनि त अक्सर ॿार जेके आहिनि जुमे वारे ॾींहुं नानाणनि जे या ॾाॾाणनि जे वेंदा आहिनि त उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशी हूंदी आहे ऐं ॿार ख़ुशि आहिनि त सम्झो ॿार फ़रिश्ता आहिनि त असां सभु बि ख़ुशि आहियूं ॿी ॻाल्हि इहा त खोड़ असांजा अहिड़ा भाइर आहिनि या असांजी अहिड़ी भेनरूं आहिनि जेकी पंहिंजे शहर खां परे पंहिंजे बचड़नि जी रोज़ी जे लाइ हूंदा आहिनि
पोइ जुमे वारे ॾींहुं अक्सर असांजा खोड़ अहिड़ा भाउ आहिनि जेके हैदराबाद या जेको आहे सो नवाबशाह जिन जा घर वारा हुते था रहनि, हिते कराची में उहो जॉब करे रहिया आहिनि, त उहो शाम जो रवाना थी वेंदा आहिनि। त जुमे वारे ॾींहुं उन्हनि जे लाइ बि ॾाढो ख़ुशियुनि भरियो हूंदो आहे, उन्हनि जा ॿारड़ा उन्हनि जो इंतज़ारु कंदा आहिनि। ऐं इहो माना जुमे जे ॾींहुं जी तव्हां जेके ख़ुशियूं ॾिसो, सेलिब्रेशन्स ॾिसो, मां चवां थी हिन खे ईअं त न ॾींहंनि जो सरदार चयो वियो आहे। इन ते पाण जेको आहे सो नंढी साई वठूं था, वरी बाक़ाइदे हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। अचो त मोटी था अचो।